सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 6 एप्रिल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास कृष्णपक्ष मीन 24 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वादशी दिवा 3:39 पर्यंत, कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 5:37 और सूर्यास्त 6 घंटा। आज वृष सिंह कन्या घात 12 और आज मिथुन और मीन घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 8:54 ठारू दिवा 12:13 पर्यंत, दिवा 3:32 ठारू अपराह्न 5:12 पर्यंत, रात्र 8:20 ठारू रात्र 10:38 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पोई और दिवा 10:20 पर बायगण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। आज किसी हठात परिस्थिति पड़ खर्चांत होबार संभावना रही, किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिब। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किछि क्लेश अनुभव करिपारंती। पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित होई पारंती। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हेबे। आपनकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ पई दिनटी भल। समाज रे मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जोगु कर्ममुख रहिबे एवं निजर परिसर रे प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम रे बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। स्वास्थ्य भल रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करेंगे। आय स्थिर रहिब। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रही। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही, किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिवा कारण सामयिक मन भल रही न पारे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप स्नान समय सोरिष तेल लगे स्नान करूँ और आज आप शनि चालीसार पाठ करूँ। यह आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। घर काम समाप्त कर सफल रे। आपणकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोल। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करिपारंती। छात्रों को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिल, किंतु किसी साधारण कथार प्रिय व्यक्ति सह संपर्क हानि जो चिंता प्रकट करिपारंती। किंतु जहाँ भी हो पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर में दक्षता भित्तिक प्रशंसित हो पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करेंगे लक्ष्य स्थल में किछिटा हैरान हरकत होगा पड़ पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपंक मिलामिशापूर्ण ही रहिब एवं ता सहित आज आप प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक अस्वस्थता जो मन विरक्तिकर रहिब। कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हेब और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेब। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिब। पड़ोशी सह संपर्क में किछि तिक्तता देखा दे पारे। बेपार वाणिज्य लाभ आशाठारु कम हेब। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल। कर्तृपक्ष सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पई दिनटी भल। आपनकर दिनटी खुशी रे कटिब। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर में लुहार कौन जिनिस दान करूँ।
ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର କାମରେ ଆସୁଥିବ। ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେବ। ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାରୋବାରରେ କିଛି ଲୋକ ସହାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ପର ଉପକାର କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ କୃତିତ୍ୱରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଜନିତ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିକ୍ସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ।
आज आपण अଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣରୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟି ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନଯାକ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ପିଲାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଧନ୍ଦାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର, ଔଷଧପତ୍ର ଓ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଫିସ କାମରେ ସାମୟିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିପାରେ। ତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ
सामाजिक कार्य करने दिगक लगी रही पारे। आर्थिक स्थिति बढ़िया करने लगी परिश्रम अधिक करेंगे। जीवनसाथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आप कौन बड़ फैसला नेबारे निवृत्त रहंतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मानक सह तुलना करी मन उणा करि पारंती। बंधु मेल समय कटाइबार सुजोग पाई पारंती। सामाजिक स्तर में सुविधार काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किछि धार कर्ज करिपारंती। कर्मक्षेत्र कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेब। व्यवसाय मांदा अवस्था लगी रहिब। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिब नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु। अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिब। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन शनिदेव मंदिर में सोरिष तेलर दीपटी जालतु और कलाराशि शनिदेव को अर्पण करूँ। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जाना। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल किंतु किछि कार्य मंत्र गति गढ़ी चलने कारण सामयिक चिंता करिपारंती। आपनकर अति प्रिय व्यक्तिटर छलनापूर्ण कथार मन में किछि दुख आसीपारे। परिवार रे असावधानता कारण द्रव्य नष्ट जोगु क्षोभ प्रकाश करिपारंती। चाकरियां लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। ऑफिस काम मानसिक अवसाद दूर हो एवं कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रहिबे। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो। खास काम अनुभवी व्यक्ति साहाय्य सहयोग पाइबे। आमदान रे अचानक वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन संपर्क निबिड़ हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। विचार विमर्शपूर्वक कार्य करिबे। ऊर्जावान रहिबे। देह और मन भल रहिबो। विशिष्ट व्यक्ति साहाय्य पाई खुशी हेबे। आईन अदालत कार्य आपनकर सपक्ष रे जीवो। महिला माने धर्मपरायण हेबे। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब। आपनकर सुचिंतित योजना और सिद्धांत दिनचर्या को बदलाई दे पारे। कर्मक्षेत्र में विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करी आशा पूरण दिगरे चेष्टा करि पारंती। कम परिश्रम रे यथेष्ट सुफल पाइबे। लोकमान को निज योजन सहमत कराई नेबे। व्यवसायी को अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। नुआ लोकों सहित परिचय हो पारे। क्यारियर गढ़िया लगी नुआ सुजोग मिलिबो। दाम्पत्य जीवन पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन गरीब दुखी और दरिद्र व्यक्ति को किसी साहाय्य सहयोग करंतु। आज आप कहार को भी मिछ कहतु ना। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जाना। छात्र लेखापढ़ा प्रति आग्रह बढ़। वैवाहिक जीवन प्रीतिमय रहिबो। किछि खास काम आपको सुफल मिल। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती। मनर इच्छा पूरा हेबो। कौन से मित्र अचानक आपण घर को आसबे। व्यापारी को आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेबो। प्रशासन साहित्य सांबादिकता वाणिज्य और व्यवसाय प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारण मन प्रफुल्ल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिबे। किछि खास काम आपको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रहिबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समयानुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिबे। आय मध्यम धारण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संग को भोजन प्राप्त हेबो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिबे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय रे ठीक निष्पत्ति नै प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन हो काम हासिल करेंगे। निकटस्थ पाख पड़ोशी मैंने आपंठ किसी सहायता आशा करिपारंती। संगीत कला साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे।
किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिब। कौनसी बंधुଙ୍କ द्वारा प्रतारित होई पारंती, जो कारणरू आपनकर कामटी अपूर्ण रहिजिब। प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबा सह कार्यव्यस्त रही पारंती। तो आज दिनटी को शुभमय करने आज आप कौन से एक अस्तस्त गसर मूल सोरिष तेलर दीपटे जालतु और आज आप क्या भी निजर प्रशंसा करूँ ना, यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। व्यवसाय, परिवहन, सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो। तेबे किछि पुरातन रोग प्रभाव दैहिक दुर्बलता जो मनोबल कमी जापे। आर्थिक अनाटन लगी रही परिस्थिति को संभाली नेबे। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक कामर खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिलिबो। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुक माध्यम रे आपनकर काम संपूर्ण हेबो। व्यापार रे अचानक धन लाभर संभावना बनु अछि। छात्रों को परिश्रमर फल निश्चय मिलिबो। कौनसी काम लगी आपनक मन रे नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी पई दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। दिनटी आपनक पई मंगलमय सब्यस्त हेबो। मन पवित्र और निर्मल रहिबो। सेवा पूजा मनोनिवेश करिबे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुओं काम यथासाध्य साहाय्य करिबे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप मांकड़ मान गुड़ और गहम खाइबा दिंतु। जदि मांकड़ न मिलती तो कला कुकुर को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। जीवनसाथी को देइथिबा कथा पूरा करिवे। विद्यार्थी को अतिशीघ्र सफलता मिलिबो। आपण मन में नुआ नुआ विचार आसिबो। निज काम निजे फैसला करी संतुष्ट हेबे। ऑफिस रे वरिष्ठों साहाय्य पाइबे। सभा समिति किंबा ऑफिशियल आलोचना परिसर रे बंधुक जुक्ति को ग्रहण करने को बाध्य हेबे। व्यवसाय, परिवहन, शिल्प रे क्षतिर भरण करने सकाशे चेष्टा करिवे। समस्या अपरिवर्तित रही सामयिक भाव में किछिटा लाघव होबार अनुभव करिवे। निर्दिष्ट व्यक्ति खोज खबर, नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षर और नूतन स्थान को यात्रा करि पारंती। जोगाण कारबार और परिवहन पर विशेष असुविधा हेबो नाही। बंधु गहन रे आजिर अधिकांश समय आलाप आलोचना मध्य कटाई पारंती। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। राजनीति क्षेत्र में सहकर्मी सह विवाद दूर होइजिबो। कर्मक्षेत्र सहज सरल और शांतिप्रद रहिबो। रोजगार मध्यम धरण रहिबो। विद्यार्थी माने उच्च अभिलाषी हेबे। पड़ोशी सह सुसंपर्क बजाय रहिबो। मंगलजनक कार्य जेपरि गृह उपयोगी प्लॉट, विद्युत व्यवसाय और मृत्तिका संबंधित कार्य आज दिनटी अत्यंत शुभ। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। परिवार रे स्थिति ठीक रहिबो। आपनकर काम सहजरे संपन्न होइजिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। कारोबार रे परिवर्तन आनिबा लगी चेष्टा करी सफल हेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 7टी प्रकार दाना मिसाई पक्षी मानू खाइबा दिंतु। 7टी प्रकार दाना और किछि पानी रखी आपनकर घर छात उपरे किंबा घर बाहर खोला स्थान रे रखि दिंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हो।